Inam firi. Kon kamal ram migi fare. Itam fang am migi fare mais ira groupe nam migi fare. Akolo wobiri nara. Mu fera be ki mo fan de fere fene. Inspecteur, c'est moneki. Ha! Mu garo, c'est sera. Ntam mu migi fare. Mais nga fa lebe inu a farma wata muna kan kulo na kuwa mara kana fi nta siga na ka fe ya badi nfa me ko men fe na surete ina surete mfuri na fanto ko ikanke mai tenna kamal ndera furi tanya siga karmo wayna nyiri aga walira bambe maga meta afira ndo siga kobro na kanu na nyi amuna alima akulo leri ndadi ni ngoso se na sumu general tagi donc on passe karamo walira ba dal ko tumuna mu goro kompara makina kana ga seba tu fi comme maga meta na ranga luna siga karamo wayna ganyiri asai walira ba itana ngilira fena ga sumu na tagi kere siga kobro na kana na fa mun dori donc na ga sembe fena ga sumu tagi al ko tu amma walira ba mun makina nana va finir le fruit qu'on entend tout faire na fait ça le général ngoma saibaki mbara falebe kimi kata diferent femme ya kameta kana dima ngoya na furi ku kiya na kai yiti filini nwa man kam mi to na kan so man mai kuru kuibe na kan fa ma fa kamal fe wani falani ngoya na furi ku kiya na kai kamal kamisera baba nwa man na wani mera be ro lo ko sono ifa be ma ba na esige ko ibara me Muhammad. Nam fe. El fe. Nam fe. Na yo fe. Magor di. El fe. La woni. Bego tanamuna. Kana yo. Namuna. De bayo. Tana yo. Nsi gele na yere ki fito fa fe tuni. Pe na tan na kele kan nsi. Bate ngari sa mane na mane ga die. Majina na kan na men. Furkariya. Gilere ma kulon fa shogo sisi hanta fala tambayere na kan fa fe tangire ko na kiri ha alu mana alu mu ngira bra man nasi ka fali biama kan tabela mo ne kan tima few ko na findi katanan na hanta ngabi masto kama ya kulun fur kariya lu bita di amu minute fi yati awana nan fam konta fi na man fi teli hanjulori ne tamubi na ban sanani na mane ri ka katwide ana mula ma kana sa aboro mari baso men yo be ya bi na unya nun tare na ka ana mu fe beta manyo ma ga me muni ri fe beta ga mari fi ni sa kan kamare ni ri fe ne alo fe ne kan dangir bi mu no ma na bi fala de be telephone ku fo nga fala be ne i ri déplacer ga fa wo nga fu do wo nga wo ni fala alo ikel fe na kan umma de umma de mbaya gafi kamal mun sai ba to gafi ibara kiti madoko ibara khani ilori makamal bara sugu ibara khani surete to kiti madoko ibara ge birim magorni kamal nan fakhati kamal nan madi fakhari kamal nan sai batu ka mariage afin kari tongo abula kunya
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Na fe nan dangi be donc e bare makiti e bara kamal tankani sure ta fa na meni gimi donc e ayi bore donc e na resta le film kan fareti ne fantamunde be ne reti na utina bora mbarna me commissaire la na fan na e fa e ne fa déféré ma e fokora kamal fokora donc muno mona way bi matenge di be téléphone fo ngi reli na fe nan dangi be aluko ira kono muguna konto fili na rebi Mbarame bate ngoma won ken nan ti fe ma be ti ki naga etan to e khadi fa fe kolongo ki aha etan fa na ta mun dun tongo tan na tagbata yo mo na nyira comme kamal lambara kula tanam madi fagari ana menge sanye bele khema bara siga ha bar so sirete puis nan ntamuno mo wen beta yo fa den tan ne be kiti nan firi alama comme ala nan na di fima man nan wo so rata ala kirinyine nan be kiti so ala yina nam ala khamatu ala khamatu ya kana ga menne nga fo lebe to wona wakati ne gaiti ntara bara sabara fa sana la kanon dineki kona kula yati ko ne kantabe ko muti wonga di mbere kiyama akake wo shumane ntamuti manala ana di frina lu to kere mbara banara na hamman na ba ki nabara kolon khalati ntamuda felu mana madame ntana ngogere nogele ngunyana ngafema ngoma ne wo ga fera barambe ha faga amune mu managanna ita ngunya kulunka nakolo awama magameta nan kana fema nta kulungi gameta fengi china ge na kulungi sto china ge abaro wa yo fema ngoma no ga fera bambe gira fena ga mune mu mara ha sa ma ga me ga jili lo gona ge wo ko bi som yo fa do do de na ga kim prege ngafi men ngoma na ga ngomo ga na rabambe e mo amana ga mo nana ndo wali na ma no me bota e mo ma pli ko donka e mo ma pli ko la ko mo ta ma mission mo na accompli mané sans faute na ko Blaise. Oui, Maniga Forêt. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'elle considère déjà que sa mission est accomplie. Non. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ana fana qui n'aurait et voilà comment les défiler. Moi tant sonné la manière surtout n'tanière en tambeni. Bah il fera faire ta mayama to marafle juge ben marafle inspecteur ben je suis pas dans ça. On a dit fera faire yama. Putain de merde. Mais il fait bien, c'est pas grave. Comment on entend le sourd du fait? Il bandit, moi je connaissais pas ça. Mon bandit fait ya kolon to ma ya kolontina. Comment on entend le sourd du fait? Ah ouais, allez quitte ça. Comment la maman femme entend badi? Qu'est-ce qui ne va pas? Inspecteur, rien ne va. Rien ne va. Inspecteur, pour pas me le monde. Surtout, il y a un temps, il tamba me le monde. Inspecteur, faut que tu aies un lever. Non, madame, s'il te plaît. Hey, mais ah, on avait fait un mot à Makolo. Comment l'eau s'arrête en fire? Comment la mairie faire? Il t'enfant à mairie faire, mais il y a un groupe de mairie faire. Akolo wabi nara. Vous faire habiller, moi fan de faire. Inspecteur, c'est Simoneki. Hé, mon gars, c'est ça. Nous t'avons mourir faire. Mais moi, il nous a une idée. Une proposition de la barre. Tranquille histoire. Na on a fait une hamma. Il t'a makulu. Ou makulu bar kamal différé. Mou kamal différé na mwakulu. Autant n'avait problème na. On avait mis que faire fina. Bien sûr, Kamal n'a pas mais Kamal a ramsam me faire quand. Autant n'a me faire. Il m'a assisté, mais il est minal. Il a bien groupe qui est car Kamal va bien finir moi transféré.
parce que Kamal bi mere bi la fi ma Kamal a fait ana mu Kamal barbu ma bi inspecteur autant on a bi ulu mana bi ham mo wa solution bi na wa nyere ne ki mula mo ha dossier CV la fala mula mo fa bi inspecteur ka tay na iko mo ka tay bi na be ram ba ba le be madame panga boro Meni. Soit c'est Kamal. Meni. Bara fale ima kene ramai ki. Ina be problème na ma. Ila me ana problème nan karisi. Na antan karisi di. Ay. Ita mini mane bi halati. Gina ga yaki na korompi mane. Mama rafa meti. Yirisi aga me mai na gambiri na ba man bebe. Ina ga na ba man gambiri wai na ga biri fala mi fami biri fala man bebe. Ni to fe ki fantu na fa man rafa ma. Ni na ba mi. Ben na ga Kamal. Mba mi enga ba fa. Ntam fa fe bi riga mi ga Davi on owe 100,000 francs na ba na lo na comme ça c'est là di mi mo ko. Be mu fa ne be ifu fa na kina ki be mu fe be sono. Enga to fari famille se falagi parce que ntamba kata mba nyere wa famille mba nyere ran lu wi ntanya mba ko mbis do fi ma bo re sen na ta kegne lo ni fi e Kamal be mu febe enga to fari fa disposition mu non dongobi parce que ntam fa wa mane e satima e ga mi enga wa enga mi se falagi awa mi na falagi alko ndanga mavocat le ri santambela pour que no mati bag de kianage indi bag be kwa mu febe dinde mutima ya gira Marami. Ntanya tinga fa fi na mere ne. Na mu be lisinde. nye Nga mu ni lisinde. Nan ba bu jota na fa na bi. Hayan na ko ra fa yi ran sani maturu. Ko docteur ma ko nga ma ko bu dong ne ba anaka ban sai mu no ma dan debe. Agin sai mu yala masono nye baratu je mo na raba na fa mana ma wala me mangi wa kiri siga ram ma fami tu benare dikal to su yi sani kuno me yade ne ha jami sani filim baraka na ku sani sese mu fa ndam fa ga ya miza pi ha ne ntire men lo on kere na ba ne ni semene ron tiri mun san mu dogo ngwali fu mantire ne makana mantire ne Hemba ima logo na geso ne logo na logo na geso muno matire ngisa ime bara kata na rifiri ne fami sere maso mama kono sa ita mu fango so mbana ni so ya ko si ni ba buzo gema amma docteur bi ma sa bi ri bi ma fi afara ko to ane te ge ma wali ma ne te muno me ne te sanandi Gila tan na fara gaji sai ma bara ge woro wade ma to muno mai so de yati na fa na wolo parce que la formation bi na ba futani fa ne yan bisigan benga yi na bara fa nga ma di yambe ga di na ga di bari be kui no ma na yo na ba mi nta na lo ndo na ga le sadi fi ma ga fi ndigi ne ranga ga li fi na na fa ma ne ma ne ba na mi to ma yo mu na ira ka to man na be an sa me fa ndia no ma fi ndi na ni ga amunya nkata manye na ma wolo ba manye vraiment nga siga mfama nkele nto ma nga enteng na ko bifiri mbile mafa nye tande pe mu na mbe ena ko ni fama tu ne vas pas. Allez, allez, là, il y a un saut. Quoi, là, là, on dit que c'est une date. Quand on a tout bien, on a tout bien. Et maintenant, on m'a dit que c'est manira na ka bembara sika Amerika mbara fa mbara du bisa lemi me tantima sika boutique ile du bisa na ibu me fa mo de ya to manere ma misani ya tantima to wonta wontu bi na ka sala na boutique ndele wonna so wo me wo ko na sala boutique ndele ya anya mula imedi yo mula mara wona sala na gine
manque tanti ma fama di famiglia. I ma tan se ta se le vera no. Sarale. Ni kuma ko lo ma ko rina. Ma bi si. Ai wonni ne ton sale ma bara bala. Ma se ta yati. So what they get manira. Tanti ma sta na boutique fe wani na mu no. Se no bi sara na ke sara America ta no. Ali ma bara bala. Foi mo ko ye ki sara pe. Ala bi ke. Ya oh malah nak pulang dah mas dah ini pos. Ini mama dah balas ada aku ni. Abah, tenang mana? Isa ya Afi, kau pernah nafau doktor bara matu. Saya mau mafan di sana. Saya mau mafas di sana. Kamal. Kamal mbaji dunia rene Fatmata. Rima Fatmatu asilematu mane. Na yamana na kuiki. Masala faida kono na yamana na kuiki. Abadi wala suti to muna nanan so silete kui. Depuis mbari korontinda ndi mane kono ngaso silete kwa singena iki. Menara Adiba beba dinge ba fama difila o baba amuta na wala o baba mula wala wajile itara mamuta na so ne kwikito Kamal itara mfodo wajito sanyimu nebe furi bara sera ndendera furu amukolo ma fannan sai mu bilima kono nan mu nyongui muni baba na ma fayina kan na bambe wa ilen dinai ibari babe amunga kin yara bulu duniya hafara amusu na masimu be otarana nanna wonta nan badere to itana figa yongo ikito mutan sise mutenda anda ba an kan nan sika nyamane ma mujeli kan lo kire musa quartier nto fanto webe inga kunyara kilati nkanki kwa fansa na ngana ikito halo tumba ile kire ana geli mukana fa fanna min dina lak parce que inga na fafi atofla inga be fu geli bi atofla be se bara minabu ma muno ngodo wali fa kamal balbur ya mulaki lima kiyaye ala tala na la gilima on tan sistema fra on bulgo ngafa dunia ala tala na sebe ha won na hambari afato fam abanna atonya ubana na fora na fanya mubilima me muno ma ilu de ipi fon fara fe kuidi fanyi sare fanyi nanda fanyi asare fanyi nanda kono ya mu fam matu kono ya fe fam fa bambika ifana na kuidi isa imuna yetera sono ifanyara ikenda time sa ifrena pesa ina namfana yabuma kama dunia muna kenema itu inga kiriza nisa ala fetran no wati ya isa banyasa ala fotida ukametana kan sui ala ma kuna ma swai ina re no akukante belea yari nte barabari be fagane insiga gaburi kwito ine relese sama la timma ika kula ala tala na ngera ala tala na sembego siga ba wonsa utu de rifa wala tra kote ne rifa sati cimetière rafa sa utu rafa la tra kote ala timma to inde rafe falalu ina la sa kote mi sa utu min de tu ina fala ma iska be filina ne na to ne grina on bendene e bire yango ban bendera mpi inna ram fanyira banana mbrende fo inga kirito afanyira babi anya la sare fifi anya yo mun mun ando gabe ala ta fala ngala kun fa yakun nana ba itana fatuiki inga akameta fanyina ngani fala fe dinga na banana mbrende fo wallahi fa ngwena kwi ameta ang inga mutanta tarara walo kiri ma to wa tanango mento ma no nan to ayi ntoma to go nan to ayi ana fa sisi mamako kolenga kameta fanyi tangani fene
fala fe dingen na kana banana me fo wallahi di fam ifam bi na wule nara Mbak Muzo, una ngambirin falaga non dinara, na ngambirin falaga mbara birin me. Na kulungan sanwo ngambira no mulu me kitonu. Kono no ma dia fine. Itara ina ga mamba ga fira. Ko amali ngamini be kumbara toro mba. Mbara toro be kui. Amu mini be kui. Mfama na be. O seba tuma diembe o dieba o fage ire alkotum mini mabeki na gai babuzo bara ko abada mu ko nyibe mbara ko lon di duniya tamma ala nan be na libera fe nyaagre bara nyonki mu famma nan ku yikitu mba o mali na libe ala bara mba na keri muna matsina sanyi ba Madi saya batu, saya bila bumba. Cuma nak lagi ni bukan cuma lagi ni, cuma musuh lagi ni, cuma lagi. Cuma musuh lagi ni, cuma lagi ni faham mana? Mana mana cuma musuh lagi ni. Mana Alhamdulillah. Tranquille, tout le monde est tout fait. Vraiment, moi, je dis, ma tout fait, c'est ce mec. Dans le phare autour de la couleur de oui. Donc, tu as dit que tu as dit que Kamal. Ah, ok. N'engina yegena no en fait comme un tour mira internet na men 7 mois. Si j'étais meni. Donc je suis obligé de m'assurer yegema tout. C'est bien ça. Non, so na yegema tout maintenant il est en ma vraiment na mon kenem. Mon kenem téléphone na non fala obe. Af kumi fil bende do imbagala. Anaki na na kaba paralysé. Et puis ensuite elle a un état de famille. Donc on a bien. C'est un peu bizarre. Il fallait qu'il y ait une femme. C'est le fait de la semaine. Il y a un gars qui a un boulot. Il fait quoi bien moto, moi t'en as un béton. On donne le phare et ne bouge. J'en dis à le noir à rire. On s'est dit moi on a s'entend belé. On siga, on m'a avocat tout. Et là ça, belé, on va se signer, on va se ouais.
comme c'est arrivé mais il faut que mon famille lui recueille donc famille na mo lui recueille on s'entend bien nga so ma avocat ira anu di bari fait faire au man na to maman sigama parce que fa na justice de na mona ki sono mon homme c'est pas sono mais ara fubi ra fi na non compte fili am ko ki akos ni na se na ra fubi ni na atangu ni na fati déjà pas paralysé anaki na di furi ki la ba ku astafurlah bien ngeli ra fi kolo en quel sonné na re yani oui ma wa fi na est-ce que na gen mani ngam kele bo men pinek donc ko ma na fugi na trop tard dan nu fa na alabe iga sigan be ra famille to me wala fi kirima wa san tambere me anu di ba min tamma ga ni ma sa sana alabe nu fa ni na nam Jami mbali rome ina ran kansan na bana kisan tungere ba isla ham gili bang jilete ku anum te abili na la wontan frintagi wallahi di famille a fait je a qui so a qui ni fala ma fera fio isse sera ba famille a qui tu e rari so tata na sto ma fina io ina o fina rai ki mfa na tangili maswele madina kiana na ki ari fa imara mube na tuma ya rado dia na tuma Miribi moi mais bon c'est khalifa ina ngomba emriyo moi mai modeli ro fif mbali ramasi ime ina na bari ala gala be fanga mbibe namina namma mere tuma be bala fala e bala avocat e bala fala be amutanga problème na amukoro mais frati min rida mubita inira iyo mutanga malade mais frasa tiro min rida muna sere na gambili muna fina gambili mais angato bara faiki mono katte bil na badi kamali min makana rasa mo belega ni sera fera na dita na bal geli di furi wo hala man di bartune abara ite stotu diore na logun kirin soto no mo diore to modi kamal man sa sa geli wali pasana nan katar mais dita na bal geli na dina so geli ku alors e fon fana garli ma o no mbla so mbori na ranya ma ngono skadi yari ma rai fi la fanga na masadi ma kolon tun no mana ran yo fala dibe on sabu bra o mbor ma dunia sabu inara yo mu kelma kire ngonna foi ba senendira pourquoi na fala parce que autant et puis ten tare kenen na wa nta na bo bia sin siga mun na mama aboye wan e putan na fama ma aboye wan e te fi akolo binye na wole mi na ran tagi ina tin fedi do no trani ya kala gami mais itan dia mane comme autant ne ti fi fi ya mun no motondi de misimi ya na nyawo sino bris la fi radi fa woto wonu manga madie awa watan awogo awode akoro kona fa ba kiande affaire mona awaye jam na ke fi surtout na dina nga affaire il y a pas de problème c'est dit ba ki wono il faut finir avec il y a les ronfouiner dès maintenant là on va ça faire une bitani mo solution fin ni mo to na be ki mo la fe kilima afina nanga tu furi moi ma fala fina parce que moi ban le final mais il fait lire mo fam furi dès maintenant là on a fait ça il y a pas de problème vraiment na ba rafa mais visite ba rafa hein na ko ne depuis na afina gemi na gemi na ka te bi na ba mo bo to nu fa na mo yendi alabe vraiment na na ntanga dile il y a pas de problème ntanga gina ma na na fil na mama sama ti yirende era fi non doronti era di ala yo mama ibara ngara kiri nyama simbe mbara kulonjo ngara kiri yati na mera ana mara ntamfena gambili na bari tana ma ko nyo ngato na mafari mirino nalo na yitana gameshi sai bara menonguma furugu bintorowi nguna na kan fama don sira be sireti gorogo sore na gai na be inda kan makula foya ga konko ya landi kora bana muno mantora di hampon na ban furugu na re funga ke muna mu isu gara parce que mbara na kan da bera na nango mun ya fuira diema na den na reji mungu muno manna min de be ku ga tamara kai mu die ngami ni be ku fa ma be ne
Idia womba afire dia womanga chiri yangu. Aloko kinoma mendegi to ya kuchina kai. Mara toro. Sai nongono pene. Ade ndara. Seba tu dia ngisa nyisugu Ndara munani. Seba tu. Ndara keli. Yeah. Ina kan sai ngisu na mudaka wonta ndana mafori nera. Okay. Namu daga wonta. Ina to fare biyo. Nan de nga fana ne. Fare han nga fa ito ndara kama. Nga fa lebe. Ifefera ba rinta sai patura. A gona mun dan fate. Mun da yasa sira ba rinta sai patura ndara kama. Mbara di amadu ne hali giyama. Parce que mu fini ma sisira me fo nga kakerenyi. Itangana niye ntambari. Bari renga mun tam nga fenu ibabe wombabe. Walle biletele munu bari manu. Manga kolo ntambari ngemuna itangara. Fo nyefu nu senni. Nga kolongo nanama mbari ngera mulanginga bari mumigi yo kolongo dunema na kan fini mangara alo inga atana nginga firma atana no mowi amu difference a wonta gi doko kere ndara kamal to depuis na ga me en assurité na ga ma voyage mabule na ga muno masigade nganga kere ngito ana tore ku gi model leki amura fam mama a fait torrent fate qui na reiki ma kono no ma sesira badi kono ndara kamali ya tinna minu ma be fefema sesira ma mo fondera ma amire ndara kere ina nera ndara kamali mania ina bebe de gema keke balo fane munebe limania iya titana ndambara di pongono yo muna fate no ma fefera no na pa ma na no ma mindebe kina buzo ntani gele ko dum to so ko non faarine mboy musara be ngele geli na kanna muno mo do di fa nganna ka amara muno mama da manan kila ka muno na sika kono banna na ga meni o mbiri ma hayinara o mbiri mo ko to fidi fenara ba ga mutinu men fan samo na o mbela ka farmon donc ko robora ta ngeli na kanti na mboy safu ma budangi ma alo kamala ga fenara asukufe na mene safe geli na mene afufe na bi nkolo kona senyi tanga mina buma mfana tankolo ngorani na mfo boye sa tan filma be dunia to khadi di na mbari ayuge nya walo bido mbari kona tan filma yo mo mo logo afala be logo na rena wo yo ngam fa ma lolo ko kirenyita imo nyoko mana namba donc on fa fara funa fani sesera randa yima benta ma fi rayo ko wota nambe wona be kana re fa sabore fa ko magaga fe nakine donc muno mo sode be mu bi neta na ngira to e baba mo na to itana na fo nda fe na kan dangi fe be wa man fa fi ra ko e kan do ba yalani ba so be so na kan na tinta na ko nsa kire kire mene mfa be hali yerin de mani kama mfa ko moy mi anana bari ko ni no asi sala la mo ntanere ma dinera dinere farna bi sara ko ni na le kire dum se ran fe meni fo mala tan kamali wallahi ya tan fa ya di wala suti muna wallahi kamal bar na na bayki o muna malu da ku ri fe fala manan ku radi ma be ki men muna malu da ku muna ma to di aban ni ri sabu bar ni sa amara tan fa le ran feu ina fe na men nan dan go mai fe bi na feu
On a dit Barma qui m'a bonne barre. Boya Barma. Tout. On t'a marre de vous, il a ramené. Barma min dunia ma. Il n'a pas la mena. Ah. Il n'a rien révolu. Il n'a rien tout le temps. Il a mis quoi, il n'a rien mis. Mais où est-ce que mara? Aïe ni l'endere n'a rien gawaliki. Nsale mu makameta kani kibeta kolo. Barna wa in fala be. Makameta kani ki. Makameta kani ki. Sabari. Makameta kani ki. Sabari. Kamal Rakana Kiana. Kamal Sasouandé Marabu. Kofi a efflué ni falama, Maran aussi l'été. Un Fanakiana, Fanadibar Finay. Mon homme de Rodé, tout, Amutima, Fonto Sanabeki Sarari. Aïe, fina na maile. Modara Sulai. Ukobri yatakani na hospital meni, irasi me docteur Waina Falambe. Ana Kiana Gainaki. Amu meni raso no traitement suivi l'hôpital Rumba mon manière et nous sommes radito. Ah, quand des filles avec les malama. C'est m'aider à y tout faire à la nana. Mais c'est fait le même grave tout le manière. Comment la sûreté? Il faut que grâce à tout. Mon homme a dit il fallait dire. Il n'a tout ni rire, peut-être même bien moi. Comment la sûreté? Donc il y a fan show in abi. Rabiri me. Tiens rafi na nyambirindo unkonna. Agere la so mun la taji binya na. Bina da amu komisaria kolo. Kamal tambara won tambara mburi. Awu matu ngara la mu fama fandi. Imi sera bama. Tutam ngo malam. Mais tina dede rasga si radito. Alet. Fara kelkiot. E fanga sgera sa tu. Fe fra fine le bani fanza tu fa kirima. Alors non anta mo itungu na damma bine radira vi amuna marabadi na kifa mu fa ifala nana ngira no le tema ina le mu fa na he afakia na reiki ira di furi bar mate men pi di bar ve nta wa mi so ma hay no ma sa de wo mbele re aga fa di bar wo nyira me to ba fe ah nta ma fu fe kolo kamera ra furi ma ko ana sa ke na ga tata wo se ma kolo intana la mesa ma ora nta ma ora na fe ma de Taraf ayana ni mama na ngo mananga mfenga kanta na kama la kankema asuli na kama mfenga na bula kankema wallahi ayenge abuladi baba komisariani abula ala tananga ki wallahi fan wali ala ribarai ibara ngara kirinyati de masabe imama senga ntangambe de ama senga tanambe benga kirinya hajina gira ba kana ga kinta mubi anande mubi e wata be khaji fa fa yi kuine ko kono wallahi la fu mena kan tam masenga ki bara ngara kiri ya mase ben wala la ki bara na lor mango so ti bara inga bara fa intan sono fenne dina lo si fina tu bara fa ki wota nan fa wallahi fallo wallahi ala ki bara sai ba tu na bi fi tungo na ma inga tu na fa fi fa ga fa bi mo ma bi inga yi era lu wala mo ngure na bi di meti beti na men era no rabali ai bandei o nga ki bandi ma kan fa ma kana man wali nya awai fallo wali nya wallahi bara wali nya Saya betul ada. Kama sini ini. Atara fifi na hambiri na baga na tara kamar. Aba dia pirima. Baca bari umma. Wannan kan na ba. Fulan mama be. Wannan wai na kan falafi. Wannan ibuna da badina ngafarti. To fa ka fi mara, si fa ka fi mara.
Mrina mbifa. Non seulement atara nara, mais febili nara baki. Febili nara baki. Yana de narandi, nkere nidie. Mama khawama, akhalu ifo bada bi khama takude. Akatamal waida ifo bada. Akatamal ma yogo yak makuya ibangira. Khado sawama de, akhalu ifo bada. Kamal fita mua manga way mebi barma miri fera bafe miri batara na fam falatina kuno ibo iberibore ya kana mayani ya kana makwe handu ya bi ngaranji nara kama mata falatu tambadi na ma tamuno majedi na fima wani kituli mamwa mangame fakana antira ko mbira ko Abdullah fena kan fango ma bin na ko naga bula wona ko tere mamoto atamanga susa akhafa lambe naga na fera bari ngai ga diena ma wonta wondi afi balo ma fala afana rera ande tanaki manga sambe daga nan naki sesema ba mo men ko titi sesse una kanama kun muwa mane wongana na mabamba mama e khafala be kha do sawama akalu ifo wada akamal waida mbede hada waida mbe ha waida ni mo mbare ya kuni akolo ngwani mu gudu matere ka iya to na binyere bilina c'est que kameto ne sanan na mfam ku maileni itara bara faga muno ma fete da ba de be afalu mile nanara kana munta ngeta kan ngeta kan do bandima yo ko mewo kona mu yo ko ma yo ga itena mu fena kan da bari kamal fena kan pin da bari sai batuba ana ka tambare biya ka anondi parce que so se ka talina akinya kun sinki na fil se mara